U toku ovogodišnjeg sajma automobila i kompanija Grave osiguranje na svom štandu u hali 1 Beogradskog sajma predstavlja svoju ponudu automobilskih osiguranja. O osiguranju automobila u Graveu, a posebno o kasko osiguranju koje ova kompanija nudi na tržištu, razgovarali smo sa Kristofom Cetlom, predsjednikom izvršnog odbora ovog renomiranog osiguravača. Što se tiče automobilskog osiguranja, najprije, na primjer, da pričamo o kasko osiguranju, iz razloga što je to sigurno strateški fokus našeg društva, ne samo ovdje u Srbiji, nego i širom koncerna, jer naša logika, vi znate našu poslovnu strategiju, orijentisani smo ka potrebama pojedinca, porodice i porodičnog biznesa. Iz tog razloga sa nas se podrazumeva, možda kad malo preterujem, ali kažem, i auto je deo porodice. U stvari, auto je nama obezbeđenje mogućnosti putovanja, mogućnosti i da se vidimo sa porodicom i sa prijateljima, da uživamo sa svojom porodicom i upravo iz tog razloga stavimo i veliki fokus na kasko osiguranje. Ono što smo od samog starta rekli je nema iznenađenja u proizvodima Grave osiguranja. Bez obzira da li je to polaziće iz životnog osiguranja prema imovinskog osiguranja pa i ka kasko osiguranju. Ja sam uvjeren da su naši proizvodi, naš proizvod kasko osiguranja dao i odgovor na potrebe srpskog tržišta. Mi smo rekli i prvi smo bili koji smo rekli fiksno učešće u šteti. Kod nas, naša logika je bila nema iznenađenja. A klijent zna, ugovorio sam 100 evra, piće 100 evra, a ne može odjednom da ispada iznenađenje da je od tih 100 evra postao neki iznos od 1000 ili 2000 evra. Na taj način mislim da apsolutno odgovorimo i očekivanjima naših klijenata. Upravo kada kažemo moj auto je deo moje porodice, ja sa autom ne samo da uživam u vožnji, nego i zavisim u smislu posla, u smislu svojih obaveza i slično. Ne smem tu da trpim i na takav način smo mi krojili i naš proizvod. Sve dane sajma automobila na štandu Grave osiguranja posetiocima su dostupne sve informacije o osiguravajućim uslugama koje nudi Grave osiguranje.